Ambalma actuellement flebaro mali kono mali ko kamana ke je fa nga fulbe obe abisimila actuellement ga donné sans fait bi ani ametenena je kalo klem go samba fla mo ani fla jëm comme namo kono de on en parle jëm comme les homme abolo ke ni adenge fait ma personne mo ko ni ki bera bakela jamana kono wala mani ko bakela amina sika kuma di awma ka kuma di fleba ma ka kuma di gana ma akli chorno ma olu ga famta fa ka nyeshini anga do babu ko foli bi bawu me amro na me kuma ka ode kunu dimanche don je crois que le temps qu'on samba fla ani mugo ani fla dogo me ni afuma ko jan woli jala sagu fo ta se desaguma attaque do kon kele min kele ba ma cha wala kebo fe kama chama ko ni bona akola ka doka balo ko tani o ka doka balo che ka doka baron ka tani ka doka baron fana che ka mo ko ni enlever ka tani o ka dofra sofro kuna ka dofra frokono ka dofra duguna ka dofra sokono ka doda ko kante ka muti dola femi kana gela wala ko ni babali wala ka nishi ni du kufulema sus lokalo be ga mi fo ani ni o mamnu le tumbi ni ko kele o ni wala na kele o lu mi fo ani apeta se fo ma keme ani koma ali 600 ko chou kon ti ka bank daka ni munu ni ta do binero dola wota ko fraka bon al 600 encore ma qui va John sur la famille communiquer mi kon kela donc kon mega enregistrer wati mina et il est exactement 13h41 minutes encore ma wala sur la kanye kabo anka autorité koni yoro la folo ma kema aniko ala hina ula ala ko daron ma jamkan wala ka sira ni ma bi amna wala ma sabama uluni amna jeka boroin ke femi dauda kinda ale analyste politique il est également spécialiste en questions sécuritaires ma frana oye adama jongoy aleye porte-parole du collectif des pays Dogon au Djakul kon manachel ali rebe ambul ko amana kuma de ma fuka tawsi al Husseini Ginuma aleye l'association Peul Dogon et voisins uluka Djakul kon nyama bay ali ulu mas fa bayambul ko mi amana kuma teng ula ogwa fam ta fo ani mi fam ka tenguni anga bi bam ko fole ama fuko abishimila action de jabrani sans fait anya faye to mina activité jabrani flabaro mamme ambulogro ni amena kuma tengwale da odi Daouda Kinda ali analyste et politique et également il est spécialiste sur des questions sécuritaires ali ambulogro kuma nini bawa wala ni jatike wala nini jari wala sera jamana mamme wala alema alaga ka mirna ta foanye ani aka analyse ya ka so dan kuloka Daouda Kinda anga foli biye parce que be mo fo ko sebe e bismillah nga kene kono fa ma were fo ba fulikat me wolo kala se enflo yani anga bibabu damane aywa me malien bela jelen fo parce que wati na 600 gela ben ko sebe oui jatiga wala ke bago bega fagalu ke wa ko wa ma ka paro tienen do oui sorote ga bolige donc me malien fo vraiment wa tesiri la albi ala kan teme ka ni wati ni teme quoi amin rabbi Daouda Kinda dans les villages de Djambali, il faut tracer Djalasoguma. Ani village Salam Beni, Abifo Mako, Desagou. Bon, ma kemeni koponi ni tola ni jadi wole la. O sous localité, mais ali asanga fanga tiglam oluma bilan ke folo ka état de lieu ke ka se ka fo min kela. Mais bamano ba foko ni kele ni keme ni bakeli ni be ni attaquer ni 12 ça va là au centre du pays avec mon ana toi en tant que spécialiste en question de sécurité bon avec mi irana be tachi blague folo café furo ma mun sara alaka saw mani ay amin rabbi ani ko fa mo mun toru ko alaka akwauna parce que ni ala si ko bade ye ngani ni ngalla ni abemi irana o de ka foko maleon ka don ka foko terrorisme kele ga kelen ko sobe terrorisme kele te ina fo jamana flabe nyona kele me kele koda kele me se kele na o kele bani donc amega terrorisme kele ke fami ni slogan politique et armée monte en puissance avec une fin chamon olu akai men a dangaroba la parce que am se ka fo ni choc de ka iram bela ka fokal be ko terrorisme nu se ka dangare ke yoro ki da la mo na parce que ni ala je 600 wati mimbe
a fɔli man di maaw ye mais Faransi t'a kɛ parce que Faransi ka pan minnu bɛ yen n'u ka avion de chasse ninnu ye an'u ka drone ninnu maa ninnu bɛ siran u ye kosɛbɛ a fɔ o ma ko moyen de dissuasion o kun y'o ye u bɛ siran u ye kosɛbɛ parce que chaque fois ni hali ni Faransi ma initiative ta ka wuli a yɛrɛ ni Mali gouvernement ye demande kɛ u tun bɛ se ka intervenir avion de chasse ninnu senna ka teli kosɛbɛ hélicoptère ye donc u bɛ siran olu ye kosɛbɛ mais olu taalen sisan u commencera ka jaman kosɛbɛ yɔrɔ ninnu na et puis fɛnɛ n'i ye Jalasabu yɛrɛ ta Pangasi mara yɛrɛ an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ kan minnu bɛ yen a ka dɔgɔn kosɛbɛ Mali ka kan minnu bɛ yen a ka dɔgɔn kosɛbɛ Jalasabu yɛrɛ min filɛ nin ye kan u tun bɛna sigi salon wa salon na sini mais terroristes ye kan attaqué ka bɔ kɛra Kante bon an ka jateminɛw fana na an ye minnu mɛn a fɔra de ko Mali gouvernement taara yen n y'a dɔn Wage ni Kamara ministre de la défense de delila ka taa nin yɔrɔ ninnu na bon il paraît ye kuma lase u la olu ko ko population ninnu ka sɔn terroristes ta ma an bɛ se k'o faamu ye stratégie de ye u kana kɛlɛ kɛ ni terroristes ye parce que armée malienne tɛ terrain kan ye donc u bɛ sɔn u ta ma très généralement Yadini Kufa ka mɔgɔ jinimu olu de bɛ n'a ka sigi ka kuma kɛ ni mɔgɔ ninnu ye donc u bɛ jagaw sara u bɛ fɛnw di u tɛ s'u ma mais min ye état islamique olu bɛ vraiment ni ka kɛlɛ u bɛ karo ka kɛlɛ ni population ninnu ni jinimu mɔgɔw yadi ka mɔgɔw se baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn état islamique bɛ na a dimi b'u la u bɛ n'u faga donc population ninnu bɛ position na sisan u t'a dɔn u bɛ dumuni de kɛ n'u ye information di Mali armée ma terroristes b'u n'u faga n'u ni yadi ka mɔgɔw ye baara kɛ état islamique b'u n'u faga donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko tant que armée ma taa terrain kan ko nin situation in bɛna ban ten parce que tant que armée ka présence ten ka kɛ a bɛ fɔ min ma i n'a fɔ arbitre ka kɛ don mɔgɔ ninnu ni terroristes ninnu cɛ parce que ɲuman tɛ terroriste la a kɛra yadi ka mɔgɔ kɛra état islamique a bɛɛ terroristes ye fɛn min bɛ se ka ban o de administration ka segin nin yɔrɔ fɔlen ninnu na administration dɔrɔn tɛ armée fɔlɔ ka taa a yɔrɔ sécuriser administration ka sigi jamanadenw minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka gɛrɛ fanga la u kana t'u kalifa don terroriste parce que i ye kalifa don groupe fila don i ye kalifa don kelen na i bɛ kɛ dɔ in ennemi donc fagaliba ninnu caman bɛ se ka an ka kunnafoni min b'an bolo fɔlɔ parce que an bɛ ka ɲininkaliw kɛ an bɛ se k'a fɔ nin ye dimi bɔ de dimi dɔ de donna état islamique mɔgɔ la u ko ko sinon a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko yari ka mɔgɔw bɛ nin fagalikɛw cɛjugu kɛ parce que o man d'olu yɛrɛ olu bɛ fɛ k'u insérer population kɔnɔ. D'accord an bɛ se k'a fɔ mais est ce que attaque revendiquée la fɔlɔ wa? Non attaque ma revendiqué fɔlɔ. mais tout porte à croire que oui. mais tout porte à croire que an bɛ se ka jɔn bisigi sisan Dawuda? Exactement an bɛ se ka min bisigi yɛrɛ rien n'est sûr pour le moment mais an bɛ se ka min bisigi o ye état islamique de. État islamique. parce que état islamique ka ca yɔrɔ in na ye et puis olu yɛrɛ ka fagaliko cɛjugu de b'olu bolo. parce que jinimu filɛ nin ye très généralement olu bɛ diplomatie dɔɔni k'u sigi ka fɔ k'u ka ko fagaliba man n'u ye an y'u ka faamabaw n'o ye yadi ninnu ni a tɔw ye olu yɛrɛ batakiw bɔ k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ fagaliba la bi u ka sigi ka kuma ni population ye. Dawuda Kinda kumakan laban na i bɛ se ka welekan jumɛn lase population ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya surtout ni autorité de la transition? Bon ne bɛ min lase population ma o ye yenkaw yɛrɛ ye yenkaw u k'a dɔn k'a fɔ ko n b'a dɔn faamaw bɛna wuli ka s'u ma kana ta ni dusu ye k'a fɔ u bɛna kɛlɛ kɛ faamaw fɛ a kɛra cogo cogo ni faama ninnu b'an bolo fɔlɔ donc an b'an sigi de ka kuma population yɛrɛ b'a dɔn ka kɛ ka sécuriser cogo min na i ye armée dɔn cogo cogo i kɛra général ye cogo cogo i tɛ se ka taa fɔ Jalasabu ta ye ou bien Dangasega ye k'e bɛ a yɛrɛ sécuriser cogo dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ ka kalan foyi kɛ ni bila o la u k'u sigi population na ni population mago bɛ fɛn min na u ko o kɛ population fana ka sigi ka kuma ni faamaw ye vraiment su bɔra a bɛ digi mɔgɔw la mais u ka sigi ka kuma ni faamaw ye maintenant faamaw ka yɔrɔ la mɔgɔ minnu sara u ka essayer k'u identifier fɔlɔ tiɲɛ ka fɔ a kana n'a fɔ an ye ko mɔgɔ 30 ou mɔgɔ 40 ne sara mɔgɔ o mɔgɔ sara u ka essayer ka lumière k'a kan et puis u somɔgɔw bɛ min k'u somɔgɔw ɲini k'u dɔn
accompagnement minnu bɛ an b'a fɔ ma accompagnement psychologique parce que ni kɛlɛ kɛra maaw fara ta mɔgɔw ye suye a man ɲi maaw hakili u kana bɛɛ kɛ fɛn ye accompagnement psychologique ni accompagnement financier wari nafolo min ka kɛ ka d'u ma pour que su ka yɛrɛ constituer parce que an b'an sara fɛ i bɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ b'a yɛrɛ a tigi la du dɔ kɔnɔ b'a lajɛ quoi gɛrɛ olu la o de ye ministère humanitaire le ministère délégué aux actions humanitaires ka baara il faut que o ministère in ka bɔ sukoroba di ni fɛn na a ka gɛrɛ victime de des attaques ni victime de massacre ninnu na o y'o ye filanan il faut que u ka taa base yɛrɛ de sigi nin yɔrɔ kofɔlen na a kana kɛ chaque fois ka miliku ta dɔrɔn ka na terroriste attaquer ka segin u t'u sigi Moti ka t'u sigi Gao ça n'a pas de sens il faut que u ka base permanente a bɛ fɔ ma base permanente de comment dire ça opérationnel k'olu sigi nin yɔrɔ ninnu na o de bɛ a to maa ninnu yɛrɛ bɛ se ka dissuader kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn maa ninnu bɛ se ka don dugu kɔnɔ ka maa 100 ni kɔ faga tan de bɛ d'u ma u ka maa ninnu faga ka duguw jeni ka mobiliw jeni ka bitigiw jeni ka tila k'u yɛrɛ tigi hali foyi ma bɔ a la bi de armée ye attaque daminɛ i b'a dɔn kɔni o ye tɔ ka jɛ ye donc il faut que o ka a bɛ fɔ o ma ko tactique opérationnelle u k'o changer sur le terrain sinon a bɛ gɛlɛya. D'accord Dawuda Kinda n b'i fo. N b'i fo kosɛbɛ. I ni ce i ka nin walawali la. Et encore mille merci pour votre disponibilité. Hein. Ce n'est pas un problème. Merci beaucoup. Amin Rabi. Ni Kounye Dawuda Kinda ye ale ye analyste politique il est également spécialiste en question de sécurité malien do sifinaka do min kɔni hakili kɔni cɔlɔn kosɛbɛ a y'a ka kalan kɛ Chine fɛn min lakanako a y'o de kalan kɛ pour que ba bɛ se ka don la cogo min na Dawuda Kinda m'ale fo an bɛ taa ɲɛfɛ maa filanan ani ale ka ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in kɔnɔ on en parle à tout de suite. An balima Actu-Media filɛbagaw an y'a fɔ a ye cogo min na maa filanan min ni ani ale bila ɲɔgɔn na sɔrɔ sisan ale ye Adama Diongo ye Adama Diongo ale ye le porte-parole du collectif des pays Dogon ale kɔni bɛ an bolokɔrɔ sifinaka fana ye ale ye min fana centre kɔni ale bɔra ye Dogon fana don ale bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma tɛnku a la attaque min kɛla fɛn min ye kunu dimanche don Jembeli Jalasagu ani Desagu ni dugu saba la bɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bilan kɔni ka ca dɔw bɛ ka 100 fɔ 100 ni 20 100 ni 40 jusqu'à présent quand même an bɛ don min ko bi kɔni an kɔni ma autorité compétente autorité voilà ɲɛmaw ma fɛn fɔlɔ kɔni Adama Diongo an ka foli b'i ye. Nba an ka foli bɛ Actu-Media filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ y'i lamɛn i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Vraiment merci beaucoup. Kɔrɔ bi maaw bɛ ka kasi ɲɛji kɔni bɛ ka bɔ fɛn min Moti mara la Mali kɔni bɛɛ bɛ ka kasi bi ni Moti ye. Min kɛla kunu a bɛ se ka bila minɛn jɔn kɔnɔ ani ni ko in sera ka kɛ cogo di kuma b'i bolo. An kɔni bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ o ye dusukasi minɛ dusukasi min ni dan t'a la n'an tɛ se ka ɲɛfɔ maa si ye. Parce que an kɔni ka jate la bi bi na anw kɔni anw labilalen don an yɛrɛ ye ni maa min mana wuli oui ni maa min mana wuli ni nisɔngoya la i bɛ se ka tigi se anw na k'i ka dimi bɔ anw na an kɔni y'o bila o minɛn de kɔnɔna na et puis fana nin baara min kɛra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ nin ma kan ka kɛ kɔsa in na a yirala fan bɛɛ la k'a fɔ ko an ka armée kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ. O fanga in fana o tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si ɲina ma parce que a bɛ ka bɔ telew la a bɛ ka fɔ radiow la n'a fɔra ko waati kelen jamana yɔrɔ dɔ la dugu dɔ attaqué la kabini 16h 17h 18h 19h 20h 35 km armée ka détachement dɔ bɛ yen o welela ka dɛsɛ ka ci se jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko intervention ma se ka kɛ. Ko mɔgɔ 100 ani kɔtara saw la RAF an bɛ se ka min faamu o la dɔrɔn an labilala terroriste ye de k'u sago k'an na. Allahu akbar. Donc attaque daminɛ depuis 16h. Kabini 16h10 ne ye information fɔlɔ sɔrɔ. Wa ne bi maa o maa dɔn Mali kɔnɔ k'o bɛ se ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye faama kunda ne y'a message ci a bɛɛ ma. Bon. U sigila yɛrɛ fana ka na an ma k'a fɔ ko disposition bɛ ka ta déjà ko baaraw bɛna kɛ an yɛrɛ ni o nisɔndiya sigila parce que maa ninnu mana maa fila u mana maa saba u nana moto min na a bɛ moto 150 bɔ 150 bɔ 150 ka kɛ mɔgɔ fila o tɛ maa 100 ye donc tiɲɛ yɛrɛ la
mais est-ce que local où y a bilan minu fo kemeni ko yala am sika kala trop kan wa ni wati na ran ta ka poster ngala ko ni bilan do parce que ero shudo ka yoro dola Allahu akbar ko ne de ka bonu dun kono ka tanu sukuru kuna ka do fay e tarando nyete ku fay wote na du wala la ka ta mo ko donc wo mo ko tu bela an yoro bela jelena yere gelendo quoi donc an ko ma se ka fo ko ko mami ko ni tayana ni ko la kunu abeta akoro nga chama keme akacha makeme ni wati na ko nyanga se mi 70 akacha makeme Allahu akbar oh yala lakana bago ten dugu ne karaka wati dola ministre nu ka délégation taray bon ko ko kubina fere betike pour que lakana ka sika kay o kuma na alsa lakana bago te dugu na wa dugu nu kono wa non jala so détachement militaire donc de wika wati la bugu ci que le premier ministre ay détachement militaire boy donc kabiro kerasa lakana ba funkingle wa kota ina akuya accord le co détachement minne population bon akara gerante population dala amanya oni te susigila o mana o pena koka a otisa ma antisa ma nambe temata ko ko kama o penkan so ni ngonche bon o kera sababu terrorisme nana o sigi yorobe o na suku jo o bitanga ke o teru zoru yerela e complice sorora c'est chama donc vraiment grabara d'accord mais pays dogon biam se ka foko ni wole mina ke sobal saka bagabale wole joula ou bien jatria bina to continuer wa bon ni ngoni kena ni sema ke koni ni bitaka ke continuer fin parce que maminu nana ma inquiété fulu mu soro una na chugo na o tegedati o ma modeli david ki ipolo jarala abdo ma plana ja so tabana ke d'accord ika kuma kala ba jume ni borola kuma kala ba mi ra tamba ni jamana ni mo fe vraiment joro mi ni uluka na jwala ni jamana la kana o kaske et puis pana ami kele mi fu ye toujours ami tego de ka jamana indi chugo na bi ni arme wula ka tabara ke yoro la nu sera ka yoro ni biro ka ese ko yoro occupé nota nu boradron en na nyodo dike parce que au de la ka opération ke azon na ka teme donc au cofé ni na ke donc vraiment anga wele kan ni o de na nyodo d'accord adama jongo ambi fo iye wala ndi amaka keni anga bi babuyi ikaba no warama ala kan kisha no warama je veux dire amen merci beaucoup ni kunye adama jonko ale porte-parole du collectif des pays dogon ale kuma amblokoro an koni kuma temu ale la ka keni ataki min kala fogata se jembeli jelasagu ani desaguma ma keme ani ko ale ka wala depuis 16h kunu dimanche don attaki kon baro damna o ye autorité kon informé femi à 35 km attaque mais ak dugum konana koni 16h 17h 18h 19h 20h faut c'est 20h30 ma fon kon maseka jo ale kon go ale mamado di attaque damna ale a bebo akalama ko disposition talenu wasa ka seka attaque ka seka contre tout comme on ka seka répliquer bamachi nu ka seka balika baranke ma koni bi ale kon ko bilanti ka daka wato shudo be ka daka ma fa yoro kelna utonto srado fo do faga do be tagatoni sofro kuna ka to kantike ka taw faga je vais dire nimbe ni ma kleni ma kemeni abe ni kleni et porter atteinte à la vie d'un seul homme, c'est comme si tu avais porté atteinte à toute l'humanité. Ça c'est la parole de Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Issa Ibn Mariam, le Dieu de Mohammed, paix et salut sur le. Madame et messieurs, encore une fois, à la kan qui nous vraiment ni attaqué Mikela, amé à la de kan c'est Alissa, ma wala ka c'est à l'état pour que Djemkay anga c'est la donne fort aye oula. Tout de suite. Actuellement, déjà, Flébamé, c'est qu'à Flou Kourega, c'est Abla de Mama Faye, Alsa, Djemka Minamo, qu'on on a parlé. Mambe, Amblocroni, Amena, qu'on tenu à la carte faux, à ce là où Aluseni Guindo, il est le président de l'association Pel Dogon et voisins. Alors qu'on était ma Dounaye, un Djemka qu'on a actuellement, qu'on a Dounante Kadaka, avec Santiago, Djekouli, mon échec là, un bé maufé, maman, nous sommes au Lebla ou Mokan, on a fait. Alors, c'est Guindo, un bifo. Ba aka foli bi nya Axel Mediara bismillah nga kene kono ba an ci awga tesir la nyeji be ka bo enfani ambo nyana bi
kosɛbɛ Isuf ta fɔ côté ko Mali ye ɲɛji bɔ kosɛbɛ Mali bɛ ka kasi kosɛbɛ kunun dimanche don an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de k'a fɔ ko dugu saba kɔni attaqué la kosɛbɛ Jembeli Jalasagu fo ka taa se Desagu ma bon bila minnu bɛ k'a fɔ localu fɛ maa minnu bɛ yen o kɔni ye 100 ni kɔ bɔ ko halisa kuma o kuma su dɔw bɛ ka bɔ kosɛbɛ a ye mun de kɛra kunun ni o taara wolo ni jariwale na bon yani an ka don o yɛrɛ la fɔlɔ an bi tasibila kɛ ka ɲɛsin vraiment mɔgɔ minnu bɔnɛna u ni na nin kasara an tulo b'i la ma mɛn ngo yani an ka don kuma kɔnɔna na an bi tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni na nin kɛlɛ in na o y'i laminɛ kabini nin jadi binna mɔgɔw da la fo ka taa se bi an bɛ yɔrɔ min na d'accord ala ka hinɛw la ani ami ala ka hinɛw la ka yafu ma k'u fara silamɛ furaw kan amin rabi maa minnu banana ala ka nɔgɔya k'u ye maa minnu fɛnɛ ka nafolo tiɲɛna vraiment an bɛ ala deli ala ka falen hɛrɛ caman na amin rabi donc raskebe an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ka bɔ sources la localement o de y'a ye Jalasagu den dɔw y'a jira k'a fɔ kabini samedi don u ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ banbagaci wale kɛbagaw n'an b'o wele jihadistes terroristes minnu ye marifa ta diinɛ kɛlɛ kama u kun bɛ ka munumunu Jalasagu dugu daw fɛ o kibaruya sɔrɔlen u ye wele bila u ka mɔgɔ minnu bɛ Bamako ani mɔgɔ minnu ni fangaw ka surun ɲɔgɔn na k'a fɔ ayiwa u sɔminen bɛ ko dɔ la dɛ n'o ye maajugu n'u ye u munumununen bɛ Jalasagu dugu daw fɛ donc a bɛ taa u ye moto caman hakɛya fɔ an tɛ se ka bilan kelen fɔ a la pour que an kana taa fili donc ko ka autorité mɔgɔw lasɔmi kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrdasiw pour que u ka vraiment u ka jɔ u jɔyɔrɔ la pour que bin kana kɛ dugu in kan a y'a fɔ ci sera a ma cogo min o de alerte kɛra autoritéw ye nka autoritéw kɔni ma sɔrɔ ka jaabi kɛ fo dimanche donya environ 20h ninnu waati ayiwa banbagaci wale kɛbaga nana firi dugu kan n'o ye Jalasagu arrondissement yɛrɛ n'o ye arrondissement central ye Jalasagu dugu kɔnɔ yɛrɛ Allahu akbar ani Jalasagu commune wɛrɛ n'o bɛ wele Janweli ani dɔ wɛrɛ fɛnɛ ani Janweli Janweli ani Desagu donc Jalasagu commune ye commune 5 de l'arrondissement de Jalasagu central u y'o attaqué ani Desagu ani Janweli iya donc bilan fɛnɛ na mɔgɔ ye fɛn caman fɔ k'a daminɛ mɔgɔ 100 kɔ ka taa minnu bɔnna u ni na ani mɔgɔ minnu taara ani nafolo hakɛya minnu tiɲɛna ka bitikiw jeni ka mɔgɔw ka nafolow ta ka mobiliw ta Allahu akbar an tɛ se ka da jɔlen fɔ o la k'a fɔ an b'o fɔ a kana taa kɛ ni fili ye bon nin wale kɔni de kɛra iya ye donc maintenant sisan Raska Kebe mɔgɔw delilen bɛ mun na ni tiɲɛni kɛra o de ye an ka bɔ ka kule ka an ka dusumakasi jira mɔgɔw delilen b'o de la kelen filanan ye mun ye tuguni fɛnɛ mɔgɔw delilen bɛ fɛn dɔ de la fo balawu na waati de u b'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ ɲini balawu la Raskebe n b'i fo n bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an ka wulikajɔ n'o ye dɔgɔnɔdenw ani fuladenw ani u ni maa minnu bɛ sigi la o dogolen tɛ jamana ye maaba fosi la o kɛra kabini 2020 Raskebe an jɔlen bɛ an sen kan pour que an ka n'a fɔ balawu kana na kuma ti k'a fɔ an ka fura ɲini a la ni an wulila ka se o y'a sɔrɔ o waati la an ka jamana ɲɛmɔgɔ vice président Kundo Asimi Goïta le 13 janvier 2021 a y'an reçoit Kuluba Wage n'o ye bɛn ni kelenya ministre ye ni an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ye o ministère so kɔnɔna na an wulila ka se ale bara ale yɛrɛ bɛ ni Aluseni Gindo dɔn waati caman na n ka wuli ka jɔn na ani ka wuli ka s'a ma Raskebe an ka yeta ye mun ye k'a fɔ malidenw ye nin jadi mun binnen bɛ Mali kan fɛɛrɛ kelen mun bɛ se ka an bɔ nin jadi la marifa tɛ fosi tɛ sigikafɔ de bɛ se ka nin balawu in bɔ an kan Allahu akbar maintenant n'i ko sigikafɔ dɔw bɛ wuli k'a fɔ vraiment terroristes ko k'u bɛ se ka diinɛ de sɔngo mɔgɔw kan mɔgɔ tɛ diinɛ ko la u tɛ sigikafɔ kɛ nin ye mais mɔgɔw kana ɲina mɔgɔ dɔw de bɛ terroriste ninnu cɛla jihadiste ninnu cɛla dɔw de ye u ta tɛ diinɛ ko ye koyi dɔw bɛ yen u ta ye binganikɛ de ye u taw ye ka mɔgɔw ka nafolow suɲɛ de ye u taw ye ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na ka mɔgɔw ka nafolow de ta sinon diinɛ kɛlɛ kɛbaga a sɛbɛ yɛrɛ la a tɛ yen mun bɛ bin dugu kan a tɛ yen mun bɛ mɔgɔ ka bagan suɲɛ a tɛ yen mun bɛ mɔgɔ ka nafolo suɲɛ minnu bɛ terrorisme minnu bɛ jihadisiya kɛlɛ la a yɛrɛ groupew cɛla a tɛ yen minnu b'o wale kɛ
maintenant ni ko kɛra dɔrɔn mɔgɔw ti ko jate minɛ bɛɛ bi wuli k'a fɔ bon mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diina tɔgɔ de olu de wulila ka nin kɛ attention il faut que an ka bila an kun na an ka hypothèse kɔnɔna na k'a fɔ kabini insécurité donna Mali kɔnɔ mɔgɔ caman de ka marché wulila nin manamana ko la dɔw ta bɛ yen o ye règlement de compte ye dɔw ta bɛ yen o ye bingani wale kɛli ye dɔw ta ye o ye banditisme ye dɔw ta bɛ yen o ye drogue affaire ni fɛn camanw ye donc o mɔgɔ sugu fana bɛ jamana in kɔnɔ. Donc a bɛ se ka kɛ souvent i b'a sɔrɔ groupe damadɔ bɛ yen marifa b'u bolo dɔrɔn mɔgɔ 100 wali mɔgɔ 30 wali mɔgɔ 40 u bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn u b'a dɔn nin ye dugu dɔ sugu ye dɔrɔn u bɛ taa bin o dugu kan k'o dugu kari k'a dugu nafolo minɛnw ta ka taa n'a ye o fana bɛ se ka ye kɛlɛ in na o. Donc o kama de an ka tɔn ko dɔgɔnɔdenw ani filadenw ani ulima minnu bɛ sigi la an ko mɔgɔ minnu ye marifaw ta k'u ta ye diinɛ kɛlɛ ye n'o ye Amadu Kufa ni Yad Agali n'an b'o wele Katiba de Madina ni Katiba de Serma ninnu. Mɔgɔ wɛrɛw tɛ koyi a fɔ n b'a fɔ ko ne y'a f'i ye ko malidenw de don mɔgɔ wɛrɛw tɛ. Donc olu minnu bɛ yen u ka lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min ka kuma n'u ye. Ka kuma n'u ye hali n'u ko k'u bɛ fɛ diinɛ de ka na baara ka kɛ ni diinɛ de ye mais dɔnnibaaw bɛ jamana in kɔnɔ yan o Mahamudu Diko ninnu ye dɔnnibaaw ye u bɛ yen i n'a fɔ dɔnnibaaw wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan fula kunda ani Usman Sherif Marani fana dɔnnibaga dɔ ye. Usman Sherif Marani Haidara o fana dɔnnibaga dɔ ye. Olu bɛ ti Sherif Marani Haidara ninnu bɛ yen a bɛ komi diinɛ Mahamudu Kouye fana ye dɔnnibaga dɔ ye. Très bien donc Soufi Bilal fana dɔ ye. mais si Solu Traoré ninnu ani Koyita ninnu bɛ dɔnnibagaw bɛ yen. Très bien Mahi Ouattara ninnu bɛ bien ninnu bɛ dɔnnibagaw donc k'a fɔ dɔrɔn bref u k'a lajɛ sigikafɔ bɛ se ka boloda cogo min mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔna na n'u ko k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ani Mali dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko in lafiya bɛ se ka sɔrɔ a la sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min walasa u bɛ se ka marifaw sɛmɛ walasa malidenw bɛ se ka lafiya cogo min maintenant ka segin kuma kɔnɔ dɔɔni kɔfɛ ni n ko Imam Mahamudu Diko dɔ wɛrɛ tɛ n bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ a ma mɛn waati min transition mɔgɔw bi fanga na a kun wulila ka taa se Haidara ma a wulila ka taa se Bamako dugutigilakaw ma ka tila ka wuli ka taa se n'o ye chrétienw ma k'a fɔ bon Mali bɛ nin gun min kɔnɔ ale yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min mɔgɔ minnu ye marifaw ta ka taa kungo kɔnɔ a dɔw ye malidenw de ye u murutila de k'u bɛna diinɛ de cɔngɔ malidenw kan ale ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogo min marifa dɔrɔn tɛ se ka nin dilan an k'a lajɛ an k'u wele an ka sigi ka kuma kɛ n'u ye ne b'o collège leader religieux affaire ko kalama ne wulila ka taa se fo Wage ma a waati la n ko ayiwa Imam Mahamudu Diko tɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la mais a ye ŋaniya mun ta mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ n'u bɛ banbagaci wale kɛli la a fan caman ye fulaw de donc ale yɛrɛ ye fula dɔnnibaa ye ne hakili la n'a ko k'a bɛ wuli ka sigi ka fɔ boloda n'u ye a bɛ komi fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a bolo donc a y'a lajɛ Mali maaba dɔnni kunda u ye Mahamudu Diko ye nin ŋaniya mun ta ka o conseil islamique mɔgɔw sɛgɛrɛ a ye sira di Mali dɔnnibaaw bɛɛ lajɛlen ma seko ani dɔnko kunda u ka kuma ni ninnu banbagaci wale kɛbaga ninnu ye walasa bɛn ni basigi bɛ se ka na cogo min fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min na bi transition mɔgɔw banna ka sira di cɛkɔrɔba ninnu ma u banna ka sira d'u ma kun min kama olu de b'a dɔn dɛ mais u ma sira d'u ma donc k'a fɔ au lieu que an ka kasi waati bɛɛ k'a fɔ an ka duguw jenina wali mɔgɔw fagara an t'a lajɛ c'est-à-dire seko ni dɔnko mun b'an na dɔnni mun bɛ Mali maabaw la yan est ce que sira tɛ di maaba ninnu ma diinɛ kunda ani seko ni dɔnko kunda ani dugutigi bulon kunda sira ka d'u ma u ka kuma ni malidenw ye maliden minnu murutilen don minnu bɛ kungo kɔnɔ marifa bɛ minnu bolo walasa bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin cogo min donc c'est pour dire que ka mɔgɔw hakili jigin ka malidenw bɛɛ lajɛlen hakili jigin mɔgɔ minnu ye marifa ta k'u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n t'u garantie ta dɛ u dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ u bɛ tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw ni n'u ka nafolow bɛɛ lajɛlen ndaraki ka acte de vandalisme kɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ de tellement ko in ɲagamina an ka bila an kun na k'a fɔ fɛnɛ groupe wɛrɛw bɛ se ka fara ninnu groupew kan minnu ta tɛ diinɛ ko yɛrɛ ye minnu ta ye bandiya suyɛni bingani ani narakili ye o fɛnɛ bɛ se ka ye ka fara ninnu jamakulu ninnu cɛ la donc n'an ye sigikafɔw boloda n'an sera ka groupe identifier minnu ta ye diinɛ ko kɛlɛ ye olu ni an ka dɔnnibaaw ka confronter ɲɔgɔn na u ka sigikafɔ kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la o la a tɔ minnu bɛ to ka bandiya wale minnu kɛ ninnu an bɛna se ka olu si dɔn ka bɔ jama tɔw cɛ la o. C'est clair. Sinon diinɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diinɛ kɔni mɔgɔ mun ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ka taa mɔgɔ kɔni ka bitigi kari wali ka mɔgɔ ka misiw faga wali ka mɔgɔ ka sow faga wali ka mɔgɔ ka duguw jeni o kɔni tɛ diinɛ ko ye. Wa souvent mɔgɔ minnu ye marifa ta k'u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ kama u groupew ka ca quoi o spécialistes bɛ yen ni dɔw ye vocaliw kɛ a vocaliw bɛ circuler u b'a fɔ k'olu ta tɛ mɔgɔ faga ye k'olu ta tɛ mɔgɔw ka suma jeni ye k'olu ta tɛ fosi ye olu ta ye sariya imposeli de ye. Donc n'olu ta ye olu ka yeba de olu ni an ka dɔnnibaaw ka confronter idéologiquement u ka débat kɛ.
maintenant o ko be groupe to munu me munu bi to ka terreur semaine nunu donc olu fene ka don maintenant armée ni olu bi se ka bla nyogo na mali donc bi se ka fara armée yere ka olu yere kele iya donc o de anga yeta ye o de anga approcher donc o approche bi se ka réussir ko bi il faut que état de ka son ka dialogue de établi afamna antara assise nationale ko ka dialogue ke ka kuma ni yadi ni kufa vraiment ammi mun fo autorité de la transition mo goyi ani asimi e nyogo ye ani wage e nyogo ye ani wage ko bi contact la wati be mais union dogon les voisins du Mali angal la ñine muye ka fo Mali autorité o ñeta o ka sigi ka fo de boloda o ka sigi ka fo boloda o ka sigi ka fo boloda ina fo koro marala bankas marala bayangara marala o ka sigi ka fo boloda yen dugu dew ni ñogonce o ka sigi ka fo boloda yen dugu dew ni yen flaw ni ñogonce bi ka fara hali nimba maka ci wale kele kan mba fiye tuguni gele awere ubi jamana dew ni ñogonce no ye dogono dew ni dogono dozo ce sanga marala ha o gele yapi dogono dozo mais dogono dozo te puisque dogono dobe ulu ko kulu sonnenti dogono dozo ka barama puisque dogono dozo bi ulu ka ko ka na folo mine ko ulu banka circuler il faut ka essayer ka forcément il faut qu'il contribue à l'effort de guerre parce que ulu du mu blaka marfata ko ulu sécuriser donc o gele abi sanga marala ni sanga commune takalaje o dongo 49 villages o de boraka déclaration ke ka fo kunu mason dana amasakuye bon ni gele ya de dogono ni nyogonche dogono dozo mu ne marfata ku bi dogono dugu lakana ani dogono dugu do ni nyogonche sanga commune na 49 villages reni ulu ko kunu ki dana amasaku ka kola dana amasaku ka wuli ka bo ulu dana ni ata kata marala hali amame groupe gina dogon tara ka PM lame gina dogon talen ko pe dugu dama dobi koro marala nuru bi jate kasa côté là ani village do fele ti kasa village ulu fele yuka groupement ke PM yu reçoit ulu ko dozo bi munna ko fele mandi uluye bon au fele dans le cercle de Koro notamment dans la commune de Kasa ni fele geleya de dogono dozo ni dogono de ni nyogonche ango bla angata nyono marala bamana dozo ani bamana de munu bi nyono marala donc dozo bi bi ulu kan ku kan na folo mine ka do yere bone unina o fele geleya e uni nyogonche bon ni problème munu be ni sika fo wa boloda bamba ka ci wale kele bi jamana de unka dozo ko kele fere geleya bi jamana den do ni uni o dozo ni nyogonche bon nama si ka fo boloda ka bon ni gerente nu ko nama prasidro anga jamana bi mene quoi ami ko de fo dongo de autorité de la transition mo ko wi notamment le ministère de la paix et de la cohésion sociale no e wage bi ne don très bien raskebe mais nema e sika famu to ko ya tiere de la munna pour quelle raison wage ere banne ka barake ni anga association union dogon les voisins du Mali puisque nous yoro munu ni geleya be ambi boyende ne alu seni gindo ne douanza kai ne façon e bayangradi mo ko sika dogono dugu ko kuma sonné wa ngo wage ma hari chargé de mission munu mbi bolo c'est vrai que ben ka bara do men ni ministère sugu ikanga mo ko de blay krefe mo ko munu bi terrain réalité kalama e wage il est bien au courant faut jitiker net mun fo wage faut jitiker net mun fo wage ka kuma siye don mo ko bi kanga kule de ko ni attaque kera raske be ka siye e actuel média antenuka 3 semaines yani ni attaque ka ke note bien j'ai dit 3 semaines yani ni attaque ka ke ni maraga 6 ans ne wulla kata sécurité d'état la ngombita déclaration ke ka fo nyame à partir des sources sûres ko attaque ou binake wulla kata c'est faux sécurité d'état la ngou kan reçoit je suis venu pour faire des révélations est-ce qu'il va donc à fo raske be ma reçoit il va donc à fo gardi bora ay neka numéro flata kota ambi wele fo bi ma wele vous avez entendu que ça vous avez entendu que Sanga allait être attaqué yari Sanga ka attaqué wulla kata c'est faux sécurité d'état là base là faux sécurité d'état la base là je te le dirai je suis venu faire des déclarations en tant que qui moi je m'appelle Alousseni Guindo le président de l'Union de romper les voisins du Mali donc raskebe dogono dewo ani fula dewo ani uni mamunu bisigla jekulu to anya blacking kan cabinet 2020 la ñini ti fosier na make Malaysia bela jele munu mba ko nana anti son farafrali koma anti do farafrali dafe d'accord wa ben fene ñini de anga ngani ay et puis am mo ko fancama alzen ni a chokorobaw ni a muskorobaw am bebi wo centre la yende no e koro bankas bangra douanza mofti nui donc ka fo anga bara de sadir bana kumbe o kawsani bana frakeli attaque mumbi kanga ke 600 centre la mba fier raskebe sans complexe mba fier en toute vérité et avec des preuves à l'appui avec 607 avec semaine sabala mogo do yene alerte ka fo ne ku bora kalama ka fo ko attaque bina ke nunu mara nuna iba kalama ka fo ko à partir de boni ou kembi ka sira kontiga mogo munu mita gaw tse ka ta gaw mo kalama
Ouais, o acte temenen ko fe ne kibaria me attaque mum bi kanga ke sisan jala sagu ni fen nu marala jani ni attaque ka ke mbi kanga fi tie tenez-vous bon an alertira dogono de ani fula de ma do fe ka fo ko attaque bina ke nu marala nu na bon pour que ngana ntake réseaux sociaux kuma ni Facebook kam page blaw no atro nga page mum be niere ba kala ma usulendo bien sûr la kata se follow de faux ministère de la paix et de la cohésion sociale ma il y a un dispositif mumbe, c'est-à-dire ni ma invité de ici sekayele. Bon, ma soro kayele ma problème wele ke nga nye message ci ministre ma ka fo bon bi fek yé pour que anga kuma fendo kan. Ka kenya ni damatia wal damatebe wale uye ne munun kibaria me munun kanga ke mali chamanchi afaina. No ye ministre de la paix, de la cohésion et de la réconciliation nationale no Ismaël Wagé. Nga ministre do uchasir leno ubi bara la meka fo wage hali bi akala meni ke quoi je profite des antennes de Actel Media ka fo wage akane aluseni la me ko akan la me ningwa ma akan la me ni faso joye ko abi janye ko sebe puisque ni ne ame ko attaque bina ke yoro dola ni mulla ka ta ministre do baraka fo ko ma fo ni o ministre ki ne ka wuli ka jo kalama no ti ne ka association ko kalama o ministre bi se ka ta à la légère mais comme wage ale o jasi di nema ale be neka activité kalama ale be hanga giringa jo kalama o kama de nin so mina ko do la dro hadi no asro tuma do la hatin lame ne ba essayer ka ale de degré ou de force donc ma soro ka reso ata amuna nya message chama après vous bi mo nga téléphone na ngoma ya des attaques prétendues dans la zone là no centre ya ni ko wera be nyew fene fa message la ko ne ma ka bi wele fambi yoro mi yambi ama retour kenya ama wele donc c'était pour dire que Banakoumbe ah vous savez et comment faire ko état sécurité d'état là minale donc ma sira sura ale wage te munna ngobo nini ngerente ko sugu bi jamana dala nabina jamana de nabina taka jamana de segere ngobo ato nga wuli kata sécurité d'état mo fe la ni sera ulu bina fere ni ko ina jona bon c'est wage qui me connaît je pensais que abina reçoit pour que anga kuma wala ko ka bi wele ngakla abi wele ama wele nyawele aka garde corps et téléphone tabo ka bi réunion na bon ne ko ni décourager la comme attaque ne ame ko attaque de bina ken nu yorol nu na o ya so kabini sanga attaque makede ne ame sanga commune de commune attaquer o wati donc on la kata sécurité d'état mo bara mulen kata sécurité d'état mo fe gardi do bora kana ne kumbe ayin kumbe muna ko jumembe ngobo nana ka déclaration de ke no révélation ako ke nganjo njora atara do soko no abolen kana kon togo nyin togo fo ngo alu seni gindo ya nyim présenter ngo association union dogompé les voisins du Mali to ani papier do nana ayene togota kane jamuta kane ka numéro fla kebe ko ngata ko mbiwele raskebe fambi yoro mi nyambi ne muka appel soro fambi yoro mi nyambi ko ne muka appel soro fambi yoro mi nyambi donc munna ne ko mulla kata sécurité d'état na buma ko ya mulla kata de ka fo kombita fuye nyame ka fo nin ko bina ke ka centre mo ko segere donc sanga kumbina attaquer yabi sanga fene ka attaquer ne kibaria me ka fo kubina yoro bero fene attaquer donc nyo kibaria munu men kumbi se ko de fo sécurité d'état mo ko wi comme ubi numéro vert ou blanc wab koko tiku wele ne kumbi fe kata en chair et en os puisque akun kata nye union dogompé les voisins du Mali tokola ta modibo kuno yere nkunye audience sebe mais comme audience sebe toko kamanye ko ce n'est plus le directeur national de la sécurité d'état mais c'est l'agence nationale de la sécurité d'état il y a donc au pays motivé kataka yin quoi mais ntakum principalement à défaut d'avoir accès à wage kata ou la somme ka ko attaque binake nous yoron nuna ou ka dispositif da maintenant ne ta déclaration qui en tant que qui je le dis sans complexe je pars faire des déclarations en tant que le président de l'association Union Dogompé les voisins du Mali katla ka forat kebe ambi fen jaman kala ba jamanaina raskebe ambi fen jaman kala ba jamanaina ere bineka bara tabolo do ne bokaluke ne bi nga numéro bla la kataka afamna luseni ninyen merci nit ñi nga bokal ke ka numéro blaka taka ka moko wele kana ben kliyama moko muru mbi dafa dugula bursu konnana am fami am baw senekelaw ni jago kelaw ni baga maralaw ni moni kelaw munu vraiment dati lixi kula munu dati fanga kula kele mumbuka usome nembi ko munu na des vraies informations venant des sources on va connaître donc ne ba la ko remonter autorité on mais malheureusement on ne m'écoute pas mais laquelle des autorités qui ne m'écoutent pas, il y aura mon toro binka, le ministère de la paix et de la cohésion sociale. Écoutez, puisque mouna,
ulu banga existence kalama le ministre en question wage il me connaît mbikanga bara munu feneke aba kalama donc pour moi il est plus facile que mbika déclaration munu ke ubara ale kata au sérieux mieux que d'autres qui ne me connaissent pas parmi les autorités de la transition mais là j'ai pas accès à lui ça fait mal Afamuna Ouseni. donc c'est un peu ça Merci beaucoup mon frère Baradji. vraiment Merci beaucoup. Ni tu es Al-Ouseni Guindoye, porte-parole, président de l'association Pel Dogon et voisins. Allez, comment le Coran, comment tu es allé à la femme. Tu m'as fait un peu Keni, attaquer, avec qu'on a avec donc nous savons, allez à essayer qu'au tout est bois, quand le ministère de la réconciliation, ou à Minyama, la Kouba, quand la Fouka, ta sécurité, d'état mani ou le service de renseignement, oui. Collaborer avec la Fouka, ou aller menacé, ou qu'on m'a serré la main, ou m'a tendu à ma ma foi. Ala kan kisi ñorema action media jabani flabaro ni ni kuma amolo be kayira ola femi ataki min kala dimanche don e jangweli jila sagu ali disaguma ma kemen aniko o sus local be mi fo akat bo ali 600 yanti ga jabi junior fo ala femi bit tenendo yan encore ma fo ko ma tama ko ni tola ni la bamba cha wala kala ga musika ka modo bona ka do kante ka do enlever ka tani o ka balo do tien ka bagando tien ka moko bitigu dakar ka nafolo ka kasara do la femme ni do kufole no na arrondissement ni village kufole no na masa ko memelo ko bi animu jila ka masala ke bi boruko na femme do kinda ale en sportif les également spécialiste en questions sécuritaires maflana oye adama jongoye ale porte-parole du collectif des pays Dogon ma sabana mini ay wala le ma odi Al-Ouseni Guindoye ale Pel Dogon et voisins o jekul me o nyama ale ni ma so rek ma mo ko ben comment te mununa no ka fam chama fo agni femi technique la bi wala sa jan ka se ka ta mas ba mi actual media to la femi sekou silamaka sidiki kamara fo ta se burama jara burama traoré ma mena so montage la o kumba jaloy diffusion avec les restaurants aras kebe amafa akambe ani warma wasam dem kan ebe amu kan su en direct sur Facebook am afu abklara so en chaîne YouTube kan ni en site internet www.actualmedia.net alaka mali kishi alaka mali kishi mali de alaka kishi faso alaka abasuma nimbo alaka dobo ala julbo alaka dobo ala ben alaka sekiri alaka tre ko mangi kadaka pite touch côté no justice no peace. Somebody crying for peace, but not crying for justice. No justice, no peace. Peace in our country, justice in our country, but justice first. Akamani Orama.